guys. Aprik. Marang manang. Ano po. Palambutin na natin yung patado tsaka yung carrots. Ayan. Diba? Sarap yan guys. Pakulan po natin yan. Sarap. Nag-iisa na lang yan. So, ubos na po ang siomay. Ayan po. Nag-iisa na lang po. Mamaya, ubos yan mamaya guys. So, na rin po. Ayan po guys. May singay na rin. Na manok guys. Ang inihaw din naman yan guys. Ayan po. Minamarin po natin yan. Para din yan po yung bukas. So, balikan naman natin. Ayan guys. Ayan. Luto na po siya. Ayan po. Ayan. Ayan, shot yun guys. Ayan. Guys, patayin na po natin ang ating gas stove kasi luto na po siya. Ayan. Thanks for watching guys. Bye-bye. Ayan po. At takpan natin. Pasensya na po kayo sa takip po. Medyo maliit po yan kasi walang malaki. Ayan po. Thank you.